they will inaugurate. आमचे हरिभावान करून सीएमाक दाखयला प्लास्टिक बंद कर आणि नॅचरल फिशरमॅनाक गेली पोती यूज करी म्हणून. थँक्यू. सोनकराले पावली सुंगाले शेळ्याले रापोणकार कोज्याले आंब्याले इंसाले हाडाले रापोणकार मोठ्याले आंबेडकार सोसाडाले रापोणकार आणि याकडे कुर्ला तो जातीचाले रापोणकार. रापणकाराचे फेस्त ऑर्गनायज करपी सेबी एंड पेले हांच्यानी खासा करून रापणकारा खातीर नीज गोंयकारा खातीर हो फेस्त बाणावले गांवांत ऑर्गनायज केला. ह्या फेस्ताक म्हाजे बरोबर आसात आमचे फिशरीज मिनिस्टर बाब निलकंठ हळर्णकर, तांचे हांगासले बाणावलीचे आमचे सरपंच, त्याच बरोबर वॉरन आलेमो, पेले, बाकीचे सगळे पंच आनी बाकी सगळे 75 आनी एबाव एज आशिल्ले सगळे रापणकार. सगळ्यात पयली हांव आयच्या दिसाच्यो तांकां रापणकारांक हुनहुनीत परबी दिता. पयलेच फावटी वीच इज अ ट्रेडिशनल बिजनस ऑफ गोंयकार नुस्तें मारप आनी तें बी रापणेंतल्यान. इट इज अ ट्रेडिशनल बिजनस. गेली कितलींशींच वर्सां रापणेंतल्यान नुस्तें मारप हो ट्रेडिशनल बिजनस चलत आयिल्लो आसा. म्हाका खबर आहा इट इज एन कलेक्टीव एफर्ट्स ऑफ ऑल. आमी जेका म्हणटा की एकट्याचें काम न्ही, ताका सगळे जाण जर एकी कडेन आयले जाल्यारूच रापण मारप शक्य आसा, रापणींतल्यान नुस्तें काडप शक्य आसा. आनी हे नुस्तें काडटा म्हणून तर गेली कितलींशींच वर्सां हे ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर गोंयांत फीश करी रायस म्हणजे गोंयांत जर कोणी आयलो तुजें कितें खातलो जाल्यार आपूण फीश करी रायस खातलो किंवा आपूण नुस्त्या करी खातलो हे सगळे सातत्यान म्हणटा. गोंय जशें ट्युरिजमा खातीर फेमस आसा तशेंच तें नुस्त्या खातीरय बी तितकेच फेमस आसा. डिफरंट टायप्स ऑफ वरायटी ऑफ द फीश गोंयांत आमकां मेळटा आनी ताजें नुस्तें मेळपा खातीर रापणेंतलें नुस्तें मेळपा खातीर खावपाक ताजी टेस्ट वेगळीच आसता. पण हांव खरोखरूच ऑल ऑर्गनायजरांक खूब खूब तेंचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. हे फेस्टिवल रापणकाराचें फेस्त ऑर्गनायज करपा खातीर गव्हर्मेंटानूय तांकां सपोर्ट दिला, गव्हर्मेंटानूय ताका तेंको दिला की पयले फावटी अशा पद्दतीन सगळ्या रापणकारांक आनी सगळ्या कोस्टल भागांतल्या सगळ्या लोकांक एकी कडेन हाडून हे सेलेब्रेट करपाक. तांच्यांनी आपलो कंटिन्युअसली डिमांड, सरपंच आसतलो, पेले आसतलो, वॉरन आसतलो, हे एकूच डिमांड की परत परत आपल्याक लँड दी. म्हाका दिसता हे फेस्टूय बी ताकाच लागून ऑर्गनायज केला अशें दिसता की लँड हांवें दिवपाक जाय म्हणून ऑर्गनायज केला काय कितें. पण एनी हांव आमकां जो गोंयकार जो मूळ गोंयकार आसा आनी ताका जर हांव मदत करपाक शकलो आसत, कारण वॉरनान उलयता आसतना सांगलें खूब जाण जावन गेले बट तांच्यांनी केन्ना आमचो प्रॉब्लेम रिजॉल्व केलो ना. पण हांव एक सांगता नक्कीच म्हज्या नुस्तेकार भावा खातीर ही जर जमीन तांकां जायी आसत ती कंबायनली विथ द अलॉंग विथ द पंचायत हांव पर्सनली येवन इन्स्पेक्ट करता आनी ती जमीन जी आसा पळय ती दोगांयकूय मेळून दिता. जे वेगवेगळे ना इट इज एन व्हेरी फ्यू लँड तशी गव्हर्मेंटा कडेन आसा बट तिचो बरो उपयोग जावपाक जाय. इट शूड नॉट एनक्रोच किंवा न्ही तर बरो उपयोग म्हणजे तांचे बोट दवरपा खातीर आसतल्यो, नेट दवरपा खातीर आसतल्यो किंवा तांकां ट्रेडिशनली फीश विकपा खातीर आसतल्यो. काय हांव बरेचशे फावटी आमचे फिशरमॅन माय हांगासर आसा तिका बरेचशे फावटी मेळटा. ती स्वता म्हज्या घरा कडेन आयल्या 2-4 फावटी तरी. ओके. आनी तेणीय रिक्वेस्ट केल्या की तिका जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खरें खूब पयलीं दिवपाक जाय आशिल्ली. कोण फिशरीज मिनिस्टर जावन गेले, कोण चीफ मिनिस्टर जावन गेले, पण तिचे म्हणण्यार केन्ना पळयलें ना. बट हांव एक प्रॉमीस करता की इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड म्हाका पयलीं लागता तो गोंयकार आनी गोंयकार तितूंतल्या तितूंत नीज गोंयकार जो आमचो नुस्तेकार भाव आसतलो ताज्या खातीर काम करपाक म्हाका खरोखरूच आवडटलें. आनी म्हणून तर आयच्या ह्या रापणकाराच्या फेस्ता खातीर ऑलमोस्ट वेळ काडून आज घरा साकळे आशिल्लो
हांव मुद्दामून ताच्या खातीर आज ह्या फेस्ताक आयला. हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट एक 2-3 गजाली मुद्दामून सांगतलो की पयलीं सांगलें आमकां सपोर्ट करपाची गरज आसा म्हणून. ट्रेडिशनल बिजनेसा खातीर म्हज्या सरकारान सातत्यान सपोर्ट दिवपाचें काम केलां. आय एम प्रमोटींग द स्वयंपूर्ण गोवा मीन्स द सेल्फ रिलायंट गोवा. जो नीज गोंयकार जो सेल्फ रिलायन्स जावपा खातीर सातत्यान काम करता ताका म्हाजें सरकार सदोदीत सपोर्ट करीत आयला. हाल्लीच आमी मिठागरा खातीर जो मिठकार आसा जो मीठ तयार करतालो ताका ऑलमोस्ट एन्युअली 1 लाख रुपीज दिवपाची नॉट म्हणजे डायरेक्टली इट इज अ सबसिडी दिवपाची स्कीम डिक्लेअर्ड केल्या आनी मिठागरा गोंयची जी आसा पळय न्ही ही राखून दवरपाक जाय ताज्या खातीर ताका सपोर्ट केला. अशाच धर्तीचेर गोंयचे सगळे ट्रेडिशनल बिजनेस हे सपोर्ट हो आमच्या सरकारा कडल्यान मेळटलो. मागीर रांपोणकाराच्या खातीर म्हाका दिसता जावं ती फ्युएल सबसिडी आसतली किंवा नेट सबसिडी आसतली किंवा नेट घेवपा खातीर फिशरीजच्या वतीन आमच्यो ज्यो डिफरंट स्किम्स आसा त्यो अशाच पद्दतीन तुमकां सगळ्या जाणांक कंटिन्यू उरतली. हाल्लीच भारताचें बजेट जालें आनी मॅडम निर्मला सितारामन हांच्यांनी बजेट ह्या बजेटाचेर फोकस करता आसतना